نحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي تحية أهل السلام وأهل الجنان فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتحملها عن الجاهلين وأدخرها عند الله عد ليوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أرسله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وبعد. Yang kami hormati Mudir Ma'had Imam Bukhari Fadilatul Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhahullah Ta'ala. Yang kami hormati Wakil Mudir Imam Bukhari Fadilatul Ustaz Ade Saifuddin Hafidhahullah Ta'ala. Yang kami hormati Rais Marhalah Sanawiyah Fadilatul Ustaz Muhammad Rafiqi Hafidhahullah Ta'ala. Yang kami hormati Rais Marhalah Mutawassithah Fadilatul Ustaz Agus Santoso Hafidhahullah Ta'ala. Yang kami hormati Rais Marhalah Ibtidaiyah Fadilatul Ustaz Rahmat Rahadi Hafidhahullah Ta'ala. Dan yang kami hormati seluruh wali santri Ponpes Imam Bukhari serta yang kami banggakan seluruh santri Imam Bukhari. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur atas taufik dan hidayah Allah Azza wa Jal serta segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua berupa nikmat Islam, iman, kesehatan, dan kesempatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untayan kalimat syukur selalu dilangitkan atas kehadiran Allah Azza wa Jal, Rabb yang memberi rahmat kepada seluruh umat, penebar ilmu tiada jemu, sehingga kita semua dapat bertemu, bersatu, dan berpadu dalam acara perayaan akhir tahun Pondok Pesantren Imam Bukhari. Alunan solawat dan salam hening dan abadi tetap terhaturkan kehariban junjungan kita yang tinggi martabat bak rembulan, indah bagai cahaya terang benderang, luas bagaikan samudra biru membentang. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi tauladan sejati, sehingga kita senantiasa merasakan nikmatnya hidup penuh barokah Islami, yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini, yang telah menegakkan panji Islam menjadi satu asa yang tercita. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Al-Quran dan hadis merupakan risalah seluruh insan di dunia, dijadikan sebagai pedoman serta pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu tak lengkap rasanya jika mata rantai acara ini tidak dilengkapi oleh lantunan ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam hal ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Akh Muhammad Mahfud dari kelas 3 Sanawi. Kepada Al-Akh Muhammad Mahfud, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. شكرا وبارك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kita ucapkan kepada Al-Akh Muhammad Mahfud. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dilanjutkan dengan pembacaan hadis Nabi SAW yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Akh Fayyad Ahmad Mukofi dari kelas 3 Sanawi. Kepada Al-Akh Fayyad, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddad bin Musarhad qala haddatsana Abdullah bin Dawud sami'tu Asim bin Raja' ibn Haywah yuhaddithu an Dawud bin Jamil
عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi para pencari ilmu karena senang dengan apa yang diperbuatnya. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, termasuk ikan dalam air. Dan keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mewarisinya, maka telah memperoleh bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Al-Akh Fayyad Ahmad Bukofi. Semoga dengan pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah keberkahan dan pahala untuk kita semua. Ayyuhal haflul karim, tuyurun nawrasi ja'atni mugharradatan taraban tazuffu ilayya aghaniyal farahi wal amani mubashshiratan bi khabarin kana al fuadu yu'addu li sama'ihi ad-daqa'iq wath thawani mubashshiratan bi anna hadzal yawma huwa yawmul wada' yawmun intawat fihi safhatan min safahatil hayah yawmun takharraja fihi ikhwanuna minal khidmah yawmun kana tajul ilmi qad tawajjat bihi fahadihi lahadhatun minal farahi wartishafun minas sa'adah. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan momen acara yang terkenang utuh dalam sukacita yang dilangitkan bersama waktu, tersimpan indah dalam memori yang akan dirindu, yakni pelepasan santri khidmah tahun ajaran 2020-2021. Merekalah santri yang telah berhasil mengemban penuh amanah dan menyelesaikan masa abdi dan khidmah mereka di tahun ini. Ucapan selamat kami lisankan atas kesuksesan yang telah diraih, penghaturan penghargaan yang tersemat, yang insya Allah bermanfaat dalam menempuh hayat. Fanatibu lana al-an ila an na'isha fi wada'i tullabil khidmah عام 2020 عام 2021 من الميلاد الطلاب الذين أنهوا دراستهم لهذه السنة الدراسية ففرحة بنجاحكم أجمل فرحة ولكم منا أهل طرحة أزفكم فيها لقلبي ونبضه. Kemudian kami persilahkan kepada simbolis santri khidmah tahun ajaran 2020-2021 untuk menyampaikan sepatah kata dan seutas kesan akan ucapan perpisahan. Kepada santri khidmah dipersilahkan untuk maju ke podium.
Kepada Al-Akh Afan Hanif, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'adat mudiril ma'had Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin hafidhahullah ta'ala, Sa'adat nuwabil mudir hafidhahumullah ta'ala, Sa'adat ru'asa'il marahil hafidhahumullah ta'ala, wa kadhalika sa'iril asatidatil fudula wa ashabi min asatidatil khidmah wasairil hadirin al-mahbubin minat talabah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fadakhaltu ana wa ba'dul asdiqa hadal ma'had am 8 wa 2000 fi ibtidaiyah. Fakunna atfalan saghirah lam nahfaz syai'an minal Qur'an wal hadits wala siyama bi ulumin ukhra. Wa kadzalika ba'dun akhar faminna man dakhala mundul mutawassithah wa minna man dakhala mundul i'dadil lughawi. Fa'allamana al-ma'had dzalika kullah min qira'atil Qur'ani wa hifdhihi wal ahadits wat tauhid wa ghairuha min ulum asy-syar'iyyah. 'Allamana al-ma'had dzalika kullah hatta nakuna kama tarawna al-an. Fal ana huna kuntu amamakum jami'an niyabatan an ashabi min asadidatil khidmah 115 taliban muballighan li umurin muhimmah. Awwaluha wa ahammuha naqul li asatidatina jazakumullahu khairan katsiran ala ma qad badaltum fi tarbiyatina wa ta'limina fi hadzal ma'had. Asallahu an yufidana bihi fi dunyana wa ukhrana. Kami sangat berterima kasih kepada para asatidzah sekalian, kepada guru-guru kami, kepada pendidik-pendidik kami. Kami sangat berterima kasih atas semua ilmu yang telah antum berikan kepada kami, atas semua didikan dan ajaran yang telah antum berikan kepada kami. Kami sangat berterima kasih sekali. Semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga para asatidzah sekalian, bermanfaat bagi kami sebagai pedoman dan jalan hidup kami, dan pastinya bermanfaat bagi para asatidzah sekalian sebagai pahala amalan jariah yang akan selalu mengalir kepada para asatidzah sekalian. Thumma aidan nasta'fi minal jami' an kulli khata'in aw taksirin fa'alnahu sabiqan indama kunna tullaban fi ibtidaiyatin aw fi mutawassitatin aw fi thanawiyah aw bal fi khidmatina hadhihi. Nasta'fi minal ma'had idza kunna lam nastati' an nakuna mithla ma turidun. Faftah abwaaba 'afwikum lana asallahu an ya'fuwana wa yaghfir dzunubana wa yudkhilana fi jannatihil firdaus. Amin. Kemudian kami juga mohon maaf kepada para asatidzah sekalian dan juga kepada para santri apabila kami pernah berbuat salah kepada antum selama kami menjadi santri, baik itu di ibtidaiyah ataupun mutawassithah atau tsanawiyah. Dan kami juga secara khusus mohon maaf kepada pondok beserta jajaran pengurusnya apabila kami belum bisa atau kurang maksimal di dalam menjalankan masa
kinerja kami ketika masa khidmah kami ini. Fa innana nahnu basyarun syabun, dan kita juga asatidzah pemula yang minim pengalaman. Faftah abwaab afwikum lana, asallahu an ya'fuwana wa yaghfira dzunubana. Thumma akhiran nudzakkir aidan li ikhwanina as-sighar bi annakum tudkhaluna fi hadzal ma'had laysa illa li ajli talabil ilm, hatta qawiya dinukum wa 'alat akhlaqukum. Fahrisu fihi wa la tudayyi'ul awqat wa bahath wa sahibul akhyar fa inna as-suhbah fi hayatil ma'hadiyah muhimmah wa suhbatul akhyar turithul khair wa tusaidukum fi yawmiyatikum. Sahibul akhyar wa khudul ashrar yakunul akhyar ma'akum fala tad'uhum fi dhulumatihim. Fa yumkin hadha ma nurid an nuballighahu ilaikum. Asallahu an yuwaffiqana da'iman wa yarzuqana al-istiqamah ala hadzal manhaj. Allahumma inna nas'aluka an yuthabbitana 'ala al-haqq wa an yahdiyana sabila ar-rasyad wa an yahfadhana min syarril bala'i wal baba. Fa hadha ma aqulu lakum, jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun murtafi'un wa tahni'atun bin najahi min qalbin mundafi' ma dhaqa balin tasa'. Fa fi hadzal yawm bidzat wa ma ajmalahu min yawm. Uridu an akuna awwalal muhanni'ina lakum. Uridu an akuna awwalal muhanni'ina lakum bihadzal tamayyuz wa bihadzal najah. Wa fi hadhihi al munasabati bidzat ismah li an uhanni'akum tahni'atan laysat ka tahni'atil akharin. Wa in syi'tum an ta'rifu lima tahni'ati mukhtalifah wa lima madaqaha mumayyaz fayakfi an ta'lamu annani hina aqulu lakum mubarak alfa mubarak aqulaha min samimi qalbi. Ayyuhal haflul karim, fanunqilu masyairana al-an ila barmajatin taliha وهي تنصيب طلاب الخدمة عام 2021 عام 2022 من الميلاد، فنفضل نائبيهم بالتقدم نحو المسرح مشكورا مأجورا. Barakallahu fikum. Selamat atas seluruh prestasi dan kesuksesan kami ucapkan. Semoga seluruh amal baik diterima di sisi Ar-Rahman. Seluruh harap lekas dikabulkan, menjadi pribadi yang akan selalu dibanggakan, sukses meraih masa depan. Tepat di hari ini, Jumat 16 Juli 2021, telah berakhirlah masa abdi kalian. Jazakumullahu khairan katsiran atas seluruh bimbingan dan ucapan maaf kami sampaikan atas seluruh kesalahan. Acara yang terpatri dan momentum yang dinanti, maka telah sampailah kita pada prosesi pelepasan santri khidmah tahun ajaran 2020-2021 dan pengukuhan santri khidmah baru tahun ajaran 2021-2022 beserta pembacaan surat keterangan lulus santri khidmah tahun ajaran 2020-2021 yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Fadilatul Ustaz Abdul Aziz Lutfi. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surat Keputusan nomor 226 garis miring Surat Keputusan garis miring 04.00 garis miring PPIB garis miring 7 Romawi garis miring 2021 Masehi tentang penempatan dan pembagian khidmah putra Pondok Pesantren Imam Bukhari periode tahun 2021 hingga 2022 Masehi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Menimbang satu, bahwa dalam menjalankan program khidmah Pondok Pesantren Imam Bukhari tahun 2021-2022 Masehi perlu ditempatkan sesuai dengan tugas dan kebutuhan. Dua, bahwa peranan khidmah sangat membantu kegiatan atau aktivitas santri sehari-hari, baik dalam kegiatan belajar mengajar, halaqah Al-Quran, dan aktivitas sehari-hari yang lain. Tiga, bahwa pengurus Ma'had Imam Bukhari telah menetapkan penempatan dan pembagian khidmah putra periode tahun 2021-2022 Masehi, memperhatikan usulan dan masukan dari majelis asatidzah dan wadir bidang pendidikan yang ditujukan pada pengurus Ma'had Imam Bukhari tentang penempatan dan pembagian khidmah putra, memutuskan menetapkan satu, menetapkan seluruh santri kelas 3 marhalah tsanawiyah sebagai khidmah periode tahun 2021-2022 Masehi. Dua, penempatan dan pembagian khidmah berlaku mulai tanggal 17 Juli 2021 sampai akhir tahun pelajaran 2021-2022 Masehi. Tiga, surat keputusan ini sebagai pedoman dalam menentukan tugas dan tanggung jawab khidmah sesuai penempatannya. Empat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Lima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 6 Dzulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2021 Masehi, atas nama pengurus Ma'had Imam Bukhari Al-Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin LCMA Hafidhakumullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh santri khidmah baru dan lama dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing.
Ayyuhal haflul karim, ma'a isyraqati fajril mahabbah, ma'a kulli nasamatin min nasamatil haya, ma'a kulli naghmatin min naghmatil bulbulis sada, wa ma'a kulli isyraqati badrid duja fi sama'il kaun, ursilu ilaikum nabdha qalbi ala tansibikum katullabil khidmah ama 2021 ama 2022 minal milad, sa'ilina Allahal karim ay yarzuqana anwaral ikhlasi wa husnal adai wa ay yuwaffiqana fi ada'il amanati limadal awani innahu lasami'un mujibud du'a. Hari dan tahun pun berlalu. Tak terasa, sampailah kita di saat ini. Banyak pencapaian yang telah diraih. Retorika serta ribuan cerita tentang senang dan sedih telah kita lalui dengan izin dari Rabb yang Maha Pengasih. Syukurlah kata pertama yang terucap atas segala nikmat yang telah didekap. Semua kisah itu tidak dapat kita lupakan, tentang perjuangan kehidupan untuk meraih sebuah impian. Walau banyak rintangan yang harus dihadapi dengan penuh lelah, namun bukan itu yang membuat kita harus menyerah. Ayyuhal haflul karim, mudiranal a'izza, asatidatanal ajilla, asdiqail ahibba, thumma natibu lanal an ila an na'isha fi ahrufin mahlatin bil fawaid wa jumalin muzayyanatin bil qala'id wa ma'anin mutawwajatin bil qara'id fa ilaikum tahiyyata baraqah suffat lakum min anfusin mushtaqah wa basmatan kanasmatin ilaikum raqraqah natasharrafu bil istima'i ila kalimatin tawjihiyatin ta'limiyatin ma'a ma'ali mudiri ma'hadil imamil Bukhari fadilatul ustadz Ahmad Faiz Asifuddin hafizahullahu ta'ala. Beralih ke acara selanjutnya, pucuk dari seluruh prosesi. Darinya kita petik intisari yang akan kita simak dari lisan Mudir Ma'had Imam Bukhari, yakni Fadilatul Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin hafizahullahu ta'ala. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, asatidatal kiram al-fudala wa ikhwanana at-tullab wa kadzalika ikhwanana tullab al-khidmah alladhina qad anhaw qiyamahum bil khidmah fi hadzal ma'had, kadzalika tullab al khidmah al judud alladzina sayaqumuna bil khidmah fi al 'am alladhi ya'ti insyaallah fi hadhihi al lailah al mubarakah. أقيم حفل نهاية السنة الدراسية في هذا العام. فأولا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم
فنقول الحمد لله التي بنعمته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وثانيا نقول شكرا لإخواننا القائمين في الخدمة الذين قد أقاموا في مساعدة هذا المعهد خلال السنة الدراسية الماضية لعام 2020 إلى 2021 ميلادي. فنشكر على خدمتكم وعلى مساعدتكم لهذا المعهد لإنجاز برامج المعهد، فليس إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. ثم نقول لإخواننا الذين سيقومون بالخدمة وقد وزعنا أماكن الخدمة ومعظمهم في هذا المعهد، ثم الباقي من الإخوة نوزع في بعض الأمكنة التي نرى أن هذه الأمكنة بحاجة إلى وجودكم، فنرجو منكم القيام بكل جهد في خدمة الأمة الإسلامية الذين هم بحاجة إلى وجودكم. فأول شيء الذي لابد أن يكون منه هو تقوى الله سبحانه وتعالى، ثم الجد في العمل، ثم توكل على الله. ثم بعد ذلك أريد أن أقول إن هذه الأيام سمعنا يوميا أنه قد توفي كثير من إخواننا المعروفين، سواء هؤلاء من بعض أولياء الطلاب في هذا المعهد أو من بعض الأساتذة، بل من بعض المشايخ. فهذه مصيبة، هذه مصيبة، فنحن ننتظر هل نسمع بعد ذلك أسماء أخرى توفاهم الله سبحانه وتعالى، فنصبر على مثل هذه الأمور، فإن هذه الأيام قد ابتلانا الله سبحانه وتعالى بما يسمى بوباء فيروس كورونا، ونخشى أن يكون هذا الوباء أو هذا بانديمي فيروس كورونا، نخشى أن يكون ذلك عذابا من الله سبحانه وتعالى لبعد كثير من المسلمين عن دينهم، عن كتابهم، وعن سنة نبيهم
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna hadzal adzab fitnatun aw naw'un min al-fitnah, fa innal fitnah idza ja'at qad tusibul jami'. لأن الله تعالى قال فاتقوا فتنة الذين فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قد تكون الفتنة تصيب الجميع، صالحيهم وفاسقيهم، مؤمنيهم وكافريهم. لماذا؟ لأنه ربما كثير من المسلمين بعيدون عن دينهم وعن كتابهم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يستدعي أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، نرجع إلى ديننا، نرجع إلى كتابنا، نرجع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه نصيحة لي ولكم جميعا أيها الإخوة. أولا لابد علينا من أن نراعي بعض الأمور، من ذلك أولا نصلح أنفسنا، لابد أن نقوم بإصلاح الأنفس أولا، ثم بعد ذلك نقوم بإصلاح الغير، وذلك بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك الاستقامة على ذلك. ثم بعد ذلك الذي لا يقل أهمية هو الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى قد قال لنا في سورة قصيرة لكن مليئة بالفوائد، وهي سورة العصر، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن هذه السورة تشمل على إصلاح المسلم لنفسه ثم إصلاح غيره. فقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا دليل على أنه لا بد لكل مسلم أن يصلح نفسه بالإيمان بالله وبالعمل الصالح، وذلك لا يكون إلا بالعلم النافع والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا وجوب إصلاح المسلم لنفسه. ثم قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، على أن كل مسلم يجب أن يصلح غيره، وذلك بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من دعوة غيرنا إلى الحق، وذلك يحتاج إلى الصبر، وذلك بحاجة إلى الصبر. فهذه السورة دليل على أن الإنسان
la budda min awalan an yusliha nafsahu thumma yuslih ghairahu. Farubbama wujud hadzal waba, nuzul hadzal waba bisabab anna katsirin minal muslimin la yubaluna bi islahi ghairihi, la yubaluna bi islahi ghairihim, bal rubbama la yubaluna bi islahi anfusihim. Fa fi hadzal maqam uridu an udzakkirakum bi annahu la bud min islahin nafs bil iman billah subhanahu wa ta'ala wal amal salih. La bud min taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, la bud min an nakuna ala ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala daiman, la bud min an nataqarraba ila Allah subhanahu wa ta'ala fi jami' hayatina wa la nansa dhalik, bal yajib alaina an nastanib al ma'asi. Min akbaril ma'asi asy-syirku billah, ثم البدعة، ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم لا بد أن نبتعد كثيرا أشياء من المباحات التي لا نفع فيها. ثم بعد ذلك لا بد من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا نخشى أن في هذه الأزمنة المتأخرة نخشى من وجود كثير من المسلمين لا يهتمون بالإسلام. هم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون، ولكن ربما أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ربما يصلون ولكن ليس على سنة الرسول، كذلك ربما يصومون ولكنهم مبتعدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم اليومية. فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من وجود قوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في وجود قوم هم إذا أنتم صليتم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، فقط من هذا الحد إلى ما فوق، ولا يدخل إلى قلبه ولا يفهم ماذا يقرأ. يمرقون من السهم يمرقون من الدين، عفوا يمرقون من الدين. هؤلاء يخرجون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضربنا الصيد بالسهم فأصاب هذا السهم هذا الصيد ولكنه يخرج هذا السهم حتى كأنه
يوجد أثر شيء بسبب قوة هذا الرمي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الخوارج. وهناك قوم آخر يقرؤون القرآن كذلك لكن لا يفهمون ماذا قال الله تعالى بهذا القرآن، وهم ربما من بعض الناس الذي يقال إنهم من أصحاب الطرق الصوفية أو ما يشابههم. فإذن على الجميع عليكم بالتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الإسلام، في فهم القرآن والسنة. نرجو إذا كنا إذا كنا نجتهد ونبذل بكل جهد، نرجو أن يرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء وهذا الغلاء وهذا البلاء. نرجو أن يرفع عنا هذا الغلاء والوباء والبلاء في هذا البلد خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وأقول مرة ثانية تعالوا إلى الاجتهاد، تعالوا إلى السعي الكبير لإصلاح أنفسنا ثم إصلاح غيرنا بكل جد وبكل اجتهاد، مع دعاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على ذلك. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله له خير الجزاء على توجيهات كانت في البهجة أعلاها وكانت في النفع أرقاه. فمن ربوع زهراتنا الغلية نرسل أشعة من النور نرسلها لفضيلتكم، فلكم الشكر على هذه التوجيهات القيمة. فمن علمني حرفا سرت له عبدا مملوكا. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Kita ucapkan kepada Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin atas nasihat penuh arti dan pelajaran yang diberi. Semoga bermanfaat untuk pribadi kita umumnya dalam berkehidupan sehari-hari. Dapat dipetik dari apa-apa yang telah disampaikan Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin. Mudir menyampaikan beribu-ribu kali ucapan terima kasih kepada santri khidmah 2020-2021 yang telah melakukan dan membantu program pondok pesantren Imam Bukhari. Dilanjutkan dengan harapan agar santri khidmah di tahun yang akan mendatang dapat melanjutkan dan meneruskan partisipasi yang akan memberikan sebuah kesimpulan yang baik di akhir tahun nanti pada pondok pesantren Imam Bukhari. Selanjutnya, Mudir juga mengingatkan kita akan betapa banyaknya jiwa yang tumbang disebabkan oleh virus corona. Mudir menyampaikan alasan syar'i yang terjadinya hal tersebut, yaitu semakin jauhnya manusia dari agama mereka, berbuat syirik, berlarut-larut dalam kebid'ahan. Dan wabah ini juga bisa terjadi karena banyaknya orang-orang yang menentang pemerintahan hingga terjerumus dalam jurang kebid'ahan wal'iyadu billah. Dan poin selanjutnya,
Mudir menyampaikan tips agar terbebas dari virus corona. Yang pertama, memperbaiki diri. Yang kedua, memperbaiki diri orang lain dengan amalan soleh. Dan yang ketiga, beristiqomah. Dan yang keempat, dikuatkan dengan berdoa. Alhamdulillah, telah sampailah kita di penghujung acara. Kata bijak mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada salah yang tak termaafkan. Saya, Muhammad Al-Fikra, selaku Master of Ceremony, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحفل الكريم، ثم ننقل أرواحنا الآن ونتغلغل في ثنايا برمجة مرتقبة، وهي قراءة أسماء الفائزين المتميزين للمرحلة الثانوية، يعقبها قراءة أسماء نائلي إفادة القرآن الكريم الذين يتمون حفظهم لكتاب الله لهذه السنة الدراسية، يعقبها قراءة أسماء نائل شهادة القرآن الكريم الدالة على حفظهم لكتاب الله مع إتقانه. فالآن نسمع إلى قراءة أسماء الفائزين المتميزين للمرحلة الثانوية الهازين على المراكز الثلاث الأول في فصولهم، فنفضل الأخ المبجل محمد زياد جهران لقراءة أسمائهم على مسامعكم مشكورا مأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bismillah, izinkan saya membaca nama-nama juara dari marhalah sanawiyah. Untuk kelas 1A Putra Sanawiyah, peringkat ketiga Ananda Anggaraksa Akbar Dewantara, diraih dengan IP 92,04 dan IPK 91,24. Peringkat kedua Azriel Safiro dengan IP 9455 dan IPK 94,48. Peringkat 1 diraih oleh Haikal Akmal Maulana dengan IP 97,76 dan IPK 97,11. Untuk kelas 1B Putra Marhalah Sanawiyah, peringkat 3 Muhammad Lutfi Hakim
dengan IP 95,10 dan IPK 93,21. Untuk peringkat 2 diraih oleh Giza Fikri Al-Farisi dengan IP 95,38 dan IPK 94,04. Untuk peringkat 1 diraih oleh Muhammad Fajar Fahreza dengan IP 97,17 dan IPK 95,33. Berlanjut ke kelas 1C Putra Marhala Sanawiyah. Peringkat 3 diraih oleh Lukman Haidar dengan IP 91,57 dan IPK 89,82. Peringkat kedua diraih oleh Muhammad dengan IP 93,68 dan IPK 92,63. Dan peringkat 1 diraih oleh Yusuf dengan IP 94,66 dan IPK 94,75. Kita beralih ke kelas 1D Putra Marhala Sanawiyah. Peringkat 3 diraih oleh Fikri Akbar Salam dengan IP 97,03 dan IPK 93,16. Peringkat 2 diraih oleh Gigar Muhammad Razan dengan IP 95,18 dan IPK 93,99. Peringkat pertama diraih oleh Fasya Amudia Siregar dengan IP 93,93 dan IPK 94,58. Kita beranjak ke kelas yang terakhir, yaitu 1E Putra Marhala Sanawiyah. Peringkat 3 diraih oleh Syauki Hisham Naufal dengan IP 93,89 dan IPK 92,03. Peringkat 2 diraih oleh Muhammad Rizkul Arsyad dengan IP 93,20 dan IPK 92,58. Dan peringkat pertama adalah Ismail dengan IP 93,23 dan IPK 92,89. Fanufaddil Fadilatul Ustadz Fanufaddil ila Fadilatul Ustadz Arsyad liyataqaddam litawzi'il hadaya.
Kepada nama-nama peraih juara kelas dipersilakan untuk kembali ke tempat. Beranjak untuk kelas 2 Sanawiyah. Untuk kelas 2A Putra Sanawiyah, peringkat 3 Andi Fatur Muhammad dengan IP 89,57 dan IPK 89,23. Peringkat kedua Muhammad Dafa Ihsan Muntasir dengan IP 92,63 dan IPK 91,33. Peringkat pertama Haris Fakihuddin As-Sahmi dengan IP 93,93 dan IPK 93,11. Kita beranjak ke kelas 2B Putra Sanawiyah. Peringkat 3 Ananda Muhammad Ghazi Alif dengan IP 91,91 dan IPK 91,32. Peringkat kedua Abdurrahman dengan IP 91,74 dan IPK 91,44. Peringkat pertama jatuh kepada Muhammad Ziyad Fatan Jusmer dengan IP 93,99 dan IPK 92,40. Kita beranjak ke kelas 2C Putra Sanawiyah. Peringkat ketiga jatuh kepada Fauzan Adima dengan IP 94,18 dan IPK 92,71. Peringkat kedua jatuh kepada Abu Ihsan Ismail Al-Ithri dengan IP 94,47 dan IPK 93,26. Peringkat pertama jatuh kepada Ahmad Arifin dengan IP 95,24 dan IPK 93,39. Beranjak ke kelas 2D Putra Sanawiyah. Peringkat ketiga jatuh kepada Muhammad Zaror Zofari dengan IP 86,01 dan IPK 87,30. Peringkat kedua jatuh kepada Muhammad Arif Budiman dengan IP 89,24 dan IPK 88,99. Jatuh kepada Muhammad Rafif Syihab Gunawan dengan IP 96,33 dan IPK 95,76. Kita beranjak ke kelas terakhir yaitu kelas 2E Putra Sanawiyah. Peringkat ketiga jatuh kepada Abdurrahman dengan IP 89,12 dan IPK 88,32. Peringkat kedua jatuh kepada Raka Rahman Pangestu dengan IP 88,24 dan IPK 88,34. Peringkat pertama jatuh kepada Muhammad Dirgantara Putra dengan IP 92,29 dan IPK 89,92. Fanufaddil Fadilatul Ustaz Nusadi liyataqaddam li tawzil hadaya.
Kepada nama-nama peraih juara kelas diharapkan kembali ke tempat. Kita beranjak ke sesi terakhir, yaitu pembacaan nama-nama peraih juara kelas untuk kelas 3 Lasanawiyah. Untuk kelas 3A Putra Sanawiyah, peraih peringkat ketiga jatuh kepada Aufa Musyaffa dengan IP 89,44 dan IPK 90,32. Peringkat kedua jatuh kepada Muhammad Raihan Nur Fikri dengan IP 91,07 dan IPK 92,46. Dan peringkat pertama jatuh kepada Fadlan Fatahillah dengan IP 92,70 dan IPK 94,46. Kita beranjak kelas 3B Putra Sanawiyah. Peringkat ketiga jatuh kepada Rizky Dwi Pangestu dengan IP 91,41 dan IPK 90,56. Peringkat kedua jatuh kepada Ghazi Fahri Al-Ghifari dengan IP 93,29 dan IPK 91,69. Peringkat pertama jatuh kepada Afito Yoga Satria dengan IP 93,73 dan IPK 93,84. Kita beranjak ke kelas 3C Putra Sanawiyah. Peringkat ketiga jatuh kepada Fayyad Ahmad Mukaffi dengan IP 91,17 dan IPK 90,89. Peringkat kedua jatuh kepada Muhammad Fatsya Akbar dengan IP 90,65 dan IPK 91,54. Dan peringkat pertama jatuh kepada Nasrullah Aslam Fauzan dengan IP 93,12 dan IPK 92,80. Kita beranjak ke kelas terakhir, yaitu kelas 3D Putra Sanawiyah. Peringkat ketiga jatuh kepada Islami Hadi dengan IP 95,26 dan IPK 93,49. Peringkat kedua jatuh kepada Ramadan Ainun Fad dengan IP 94,61 dan IPK 93,63. Peringkat pertama jatuh kepada Muhammad Abdul Aziz dengan IP 94,46 dan IPK 95,09. Fanufaddil Fadilatul Ustaz Yusuf Dhahabi liyataqaddam litawzil hadaya.
Kepada nama-nama peraih juara kelas kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sekian pembacaan nama-nama peraih juara kelas untuk marhalah sanawiyah. Untuk kekurangannya kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuqaddimu lakum ayyuhal mutafawwiqun asmat tahani wat tabrikat likulli man ijtahada wa jadda khilal hadzal 'am ad-dirasi falillahi darrukum 'ala hadzal tafawwuq wan najahil bahir. Hadzal yawm huwa 'idukumul akbar fatabawwa'u a'lal himami wa arqal umniyah fatumuhatuna tasmu baina thuraya 'aliqatan fakullu man yazra' yahsud wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabaqu wa tasabaqu. Ayyuhal haflul karim, summa nahtafilul an bi khairi qaumin ikhtarahumullahu subhanahu wa ta'ala wa khayyarahum amman siwahum minal khalqi ajma' fahumul ladhina hamilu ala atikihim hifdha kitabillahi ma'a itqanih al-mustahiqqina ala hiyazati shahadatil qur'anil karim fatibu anfusakum bisamai asma'ihim ala lisani akhil fadil Rendra Rizki Adrian fattafdhilu lahu mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ifadah nama-nama santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz. Awalan qabla dzalik ana la amuruhum bitaqaddum wa innama mujarradu qiraatu asma'ihim. Nama-nama santriwan hafid tahun pelajaran 2020-2021. Muhammad Akmal, Muhammad Fikri Hakim, At-Tariq Lifan Hartunu, Yazid Zidan Ar-Ramadhani, Muhammad Azzam Muttaqin, Ramadan Ainun Fath, Nathi Firdaus, Isa Habibur Rahman, Arabi Mukhlis, Raka Rahman Pangestu, Muhammad Firdaus, Syafiq Abdurrahman Muslim, Muhammad Izzaldin, Sambawa Wiraseno, Rashid Zaki Ramadan, Muhammad Faqih Nasiruddin, Ahmad Tariq Abdullah, Ahmad Tariq Abdullah, Muhammad Ali Akbar Salahuddin, Ilham Putra Pratama, Muhammad Zarar Dhafari, Tuku Falin Syah Putra, Muhammad Daris Jabra Bil Amrillah, Muhammad Hasan Yusuf, Muhammad Ammar Mikdad, Farhan Adwitya, Muhammad Hudan Hidayatullah, Ahmad Nur Rahman, Muhammad Ziyad Fathan Jusmir, Ubaidullah, Abdurrahman, Muhammad Adam, Fathan Abdullah Al-Barik,
As-Sirqindi Al-Mufarridun As-Sambasi, Al-Ahnaf Sunni, Muhammad Al-Fath Sanata Alfain, Muhammad Ardiya Rahman, Khairul Rashidin Ari Widudu, Ubadah Yusuf bin Syahid, Yusuf bin Mashadi, Faiza Abiyazusa, Ibadur Rahman, Muhammad Rizki, Muhammad Rafib Shihab, Fayyad Ahmad Muqaffi, Rizki Mulyandana, Muhammad Safri Al-Farisi Hadi, Nur Ahmad Afandi, Syafiq Al-Faid Mirizon, Muhammad Al-Fikra, Rafif Abdullah Dinanda, Muhammad Mi'raj Al-Khairi, Islami Hadi, Ghazi Fahri Al-Ghifari, Hamdanio Afengga Putra, Muhammad Mahfuz, Muhammad Muwafa Azmi, Muhammad Fathul Azim, Ibrahim Eko Faridianto, Muhammad Zidan Syamlan, Rafiq Al-Bana, Rizki Dwi Pangestu, Hasan Abi Abdillah, Maulana Akmal Ainul Yaqin, Mukbil Salim Baraba, Muhammad Rio Hardias, Akhdan Jauza Iffat bin Jaswadi, Tariq Rahmat Amrullah, Gilang Muhammad, Humam Mujahid, Hasan Al-Amin, Fahmi Aditya Akmal Hendri Putra, Munif Muhammad Hatim, Abdullah Hafizul Falih, Muhammad Raya Arnaf Nasution, Cim, Naufal Ahmad Fauzan, Andi Fatur Muhammad, Muhammad Ilham Al-Fath, Al-Khadi Lubis Rabbani, Yahya Salim Bahaswan, Mufid Abdul Siddiq, Muhammad Fadilatul Akmal Zaki, Muhammad Ziyad Jahran, Walakhir Tufail. Itulah nama-nama santri yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz pada tahun pelajaran 2020-2021. Dan kemudian kita akan membacakan peraih syahadah Quran 30 juz. Yang pertama, Fadilatul Ustaz Umar Abdul Aziz dari Pekanbaru dengan takdir jayyid. Kemudian Al-Akh Syafiq Al-Faid Mirizon dengan takdir jayyid. Dan kemudian peraih syahadah 20 juz Al-Akh Fayyad Ahmad Muqaffi jayyid. Kepada para nama yang telah dibaca yang telah mendapatkan syahadah Quran 30 juz dan 20 juz, dipersilakan untuk maju ke podium. Kepada Fadilatul Ustaz Daud Hafizullah, nufaddilukum bitawzil hadaya.
kepada para peraih syahadah 30 juz dan 20 juz, kita persilahkan untuk kembali ke barisan. Kemudian sekian dari saya pembacaan ifadah dan syahadah tahun pelajaran 2020-2021 selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahayyakumullah ya man atqana hifdhah, innahum ahlullahi al-a'ishina fi thurahu, faya mutqinil Qur'an, hani'an lakum hadal qabul, hani'an liman minallahi alaihi bihifdhi kitabih, busyrakum ya ahlal Qur'an, barakallahu fikum wa tabawwa'tum lil firdausi manzilan. Mudirana al-a'izza, asatidatana al-ajilla, asdiqa'il ahibba, ayyuhal haflul karim. Waha nahnu ayyuhal haflul karim, na'ti wa iyyakum ila khitami jawlatina al-mubarakah, baina afya'i hadiqatina al-fawwahah, ba'da an tawwafana fiha sawiyya, fara'ayna ma yubhirul a'yun, wa sami'na ma yushniful adhan, wa syahadna ma yatribul fuad, wa innahu la ya'uzzu lana al-firaq ba'da al-ijtima' wal bu'du ba'da al-liqa', faya man ya'izzu alayna an nufariqahum, wijdanuna kullu shay'in ba'dakum adamu, wa la yas'una ahibbatal kiram fi hadzal khitami illa an nad'u Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum at-tawfiq alladhi jama'a shamluna fi arsina hadha, wa ha huwa waqtul wada'i hana wa zamanul bayyin ana, wa ila liqa'in qaribin wa 'ala al-afrahi najtami', wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fanufaddil li jami'i asatidah bi an yansarifu awalan.